In response to the violent situation in Manipur, strict security measures have been implemented by the Kachar police along the Assam-Manipur border. Following the killing of 11 suspected Kuki militants by CRPF in Jiribam and the discovery of the bodies of 6 abducted Meitei women and children in Jakurador, Kachar police have ramped up security at the Manipur border. To prevent any spillover of the unrest into Kachar, Assam police and commando battalions have been deployed along the border, maintaining round-the-clock patrols. Security has been tightened on both land and waterways bordering Manipur, with Kachar Superintendent of Police, Numal Mehta, regularly monitoring the border to ensure no illegal entry from Manipur takes place. The heightened vigilance aims to prevent any potential threats or unrest from spreading into Kachar. कोई ना हो, इसके लिए हर तरफ से हमने पुलिस का बंदोबस्त किया है। हमारा यहाँ पे कमांडो फोर्सेस है, हमारे यहाँ मतलब जो पुलिस का हर तरह से बैटालियन हमारे यहाँ नियोजित किया गया है और यहाँ पे जो मतलब नेबरिंग स्टेट में उनका जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ पे कुछ दिनों से जो परिस्थिति पैदा हुआ है, मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुआ है, उसका कोई सुविधा लेके आके यहाँ कोई अशांति ना करे, उसके लिए हर तरह से हम तैनात हैं। हमारे यहाँ कोई आके ऐसा कोई बैड एलिमेंट अंदर में घुस के हमारे यहाँ लोगों को पीसफुली जो लोग रह रहे हैं, इनके बीच में घुस के कोई अशांति पैदा ना करे, इसके लिए हम लोग 24 आवर्स हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट आके अगर ऐसा कुछ करने के लिए कोशिश करेगा, उसके ऊपर सख्त लॉफुल एक्शन लिया जाएगा। हम लोगों ने अभी तक हर जगह पे हम लोगों ने पेट्रोलिंग रखा है, हर जगह पे हमारा लोग तैनात हैं। अभी तक हमारे यहाँ उधर से कोई लोग आके यहाँ पे बसने का अभी या अंदर में आके कोई इसमें शेल्टर लेने का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हर तरह से हम लोग जो हमारा नागरिक कमेटी है और वो लोगों को भी हम लोगों ने अलर्ट करके रखा है। मैं आमार सुबुरिया राज्य जिरीबाम जिलात जी एक आईन शृंखलाजनित परिस्थिति सृष्टि हो आछे जोৱা কেইবাদিন ধৰি, তাৰ কাৰণে তাৰ পৰা যি তাত হোৱা পৰিস্থিতিৰ বাবে অসমত কাছাৰ জিলাত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নঘটে আৰু আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ কাৰণে আমি সষ্টম হৈ আছো। আমি সীমামূৰীয়া সামগ্ৰিকভাৱে যেটো অঞ্চল আছে, গোটেই অঞ্চল জুৰি আমি পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ পুলিচৰ টহলদাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে, কমাণ্ডো ফ'ৰ্চেছ বৃহৎ পৰিমাণে নিয়োজিত হৈ আছে আৰু দিনে নিশাই 24 আৱাৰ্ছ আমাৰ আৰক্ষীৰ টহলদাৰী ব্যৱস্থা ইয়াত চলি আছে। তাৰ লগতে জিৰি নদী আৰু বৰাক নদীত আমাৰ যি ৰিভাৰ লাইন পেট্ৰলিং সেইটো ৰেগুলাৰ চলি আছে, যাতে কোনো ধৰণৰ এই সময়ছোৱাৰ গইনালৈ যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰী বা অপশক্তি অসমলৈ সোমাই আহি যাতে কোনো অশান্তিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আৰু শান্তিপ্ৰিয় স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত যাতে অশান্তি বীজ বিয়পাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ। আৰু এনেকুৱা কোনো অপশক্তিয়ে যদি আহি আমাৰ ইয়াত শান্তি বিঘ্ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, তাৰ প্ৰতি আমি সচেষ্ট হৈ আছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অপচেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ কাৰা নিৰ্দেশ আছে যে কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ যি অপশক্তি ইয়াত চেষ্টা কৰিব, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ আৰু তেওঁলোকক কোনো যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ।